پاکستان نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ گرین شرٹس کی جانب سے حسن نواز کی ڈیبیو میچ میں 63 رنز کے ساتھ شاندار بیٹنگ اور حسین طلعت 41، محمد رضوان 53، بابر اعظم 47 اور عبداللہ شفیق 29 رنز بنا سکے۔ شاہین شاہ آفریدی نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نسیم شاہ نے 3، سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان علی آغا نے 1-1 وکٹ لی۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے ایون لوئس 60 رنز، روسٹن چیس 53 اور شاہ ہوپ 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ زائرین کا مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے گا، زمینی راستہ بند نہیں رہ سکتا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے MWM کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ آج علامہ راجہ ناصر عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ زمینی راستہ کھولا جائے۔ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ آج انیس قائم خانی کے ہمراہ علماء کرام کے پاس آئے ہیں تاکہ ہمارے باہمی مشاورے سے اور مشورے سے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ ہم نے کل بھی 4 گھنٹے بیٹھ کر مشاورت کی اور کہا کہ راستہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ سے بھی اس معاملے پر گفتگو ہو چکی ہے، جبکہ ہوائی سفر اور پاسپورٹ کے معاملات پر کام شروع ہو چکا ہے۔ زمینی راستہ سیکورٹی استعفے کی تردید کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف کی نواز شریف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ خواجہ آصف میرے بہترین دوست اور مشکل کے ساتھی ہیں۔ ہم نے مشکل اور آسان وقت ایک ساتھ کاٹا ہے۔ نون لیگ میں سیاسی ورکر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان جب بھی مشکلات کا شکار ہوا، نواز شریف کی سیاسی بصیرت نے اس کو سہارا دیا۔ کل بھی ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کی قربانیاں دیں، آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ ایک روز قبل یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ خواجہ آصف نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، تاہم بعد میں انہوں نے تردید کر دی۔ خواجہ آصف نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور پھر چولے مارتے ہیں۔ یہ بیوروکریسی پاک سرزمین کو پلید کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ٹرائل اور شواہد کے بعد نااہلیاں ہوئی ہیں۔ آئندہ 2 سے 3 سال میں ملک کے متعدد مسائل حل ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے احکامات دیے، 8 اگست تک 9 مئی کیسز کے فیصلے کرائیں، سزائیں درست نہیں تو اپیل کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے ویزا مانگیں گے تو دینا چاہیے، تاہم وہ اس صورتحال میں پاکستان نہیں آئیں گے۔ موجودہ حالات میں بانی کے بیٹوں کا سیاست اور تحریک کی سربراہی کرنا آسان نہیں۔ سب کو پتہ ہے رکھنا ڈالنے کی سوچ ملک کی ترقی کو نقصان پہنچائے گی۔ کوئی کریز سے باہر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 5 اگست کی کال پر لوگوں نے رسپانس نہیں دیا۔ 5 اگست کو ہم نے پرامن احتجاج کیا، 14 اگست کو کریک ڈاؤن غیر قانونی ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ 14 اگست کو ہم آزادی کا جشن منائیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں، بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اسٹریٹجی پہلے سے نہیں بتانا چاہتے۔ ہم نے جب بھی احتجاج کا پلان بتایا ہے، پہلے سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ختم۔ قومی اسمبلی کے 3 عہدے واپس، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، پارلیمانی لیڈر زرتاج گل اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر احمد چٹھا کے عہدے خالی۔ اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو بھی نااہلی کے بعد ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہو گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست 5 اگست سے خالی تصور کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے نااہل ارکان سے فائنانس کمیٹی اور 15 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی چیئرمین شپ ختم۔ زرتاج گل قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ رائے حسن نواز سے قائمہ کمیٹی ریلوے کی چیئرمین شپ واپس۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کو پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔
हुकूमत हमारे खिलाफ हमेशा जल्दी में होती है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को डी सीट करने से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का शदीद रद्द-ए-अमल। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इतलात आ रही हैं कि सेनेट में भी ऐसा इक़दाम उठाया जा रहा है। ये सारे गैर आइनी इक़दामात हैं। उमर अयूब अपील फाइनल करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी मजीद कार्रवाई ना करने का ऑर्डर जारी किया था। इतनी जल्दी और इतनी ज्यादती ना करें, ओपोजिशन का रोल ख़त्म ना करें। पहले हमारा मैंडेट लिया, अब चेंबर ले रहे हैं। पार्टी फैसला करेगी कि किसको ओपोजिशन लीडर बनाना है, अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी पीटीआई की फैमिली का हुकूमत से राबता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राबता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वजीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग IDs देने की हिदायत। अलीमा खान कहते हैं कि कासिम और सुलेमान के पास नाइकॉप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है। मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी पीटीआई का मैसेज आवाम में लाती हूँ। क्या ये जुर्म है? हम केसेस की समाअत के लिए कभी पिंडिया और कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है सजा दे दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सदर वसी पंजाब राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी को पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने का आज़म। आवाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, शहर सीवरेज और बारिशी पानी में डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात, मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। भून चौक, अस्पताल रोड समेत मुतादिद सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अस्पताल के सामने पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। जिला अटक के इलाके जंड शहर में सिर्फ 1 घंटा जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने गलियों, बाजारों और मेन शाहराहों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। निकासियात के नाकिस इंतजामात के बायस बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर फटने से दरिया हुंजा में पानी की सतह बुलंद। शाहराह कराकरम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। शाहराह सोसत गलमत सेक्शन पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद हो गई है। शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग की वजह से बालाई गोजाल के मुख्तलिफ देहातों का भी दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता कट गया। हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा हुआ, जिससे मोरखोन और गरचा के मकामात पर शाहराह को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। स्कूल और बाजार जाने वाले तलबा और दीगर अफराद फंस गए। पेट्रोलियम के शोबे में 2000 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर गौर। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मुलविस अफराद को सजाएं और जुर्माने बढ़ाएंगे। कोशिश है सारे शोबे को डिजिटलाइज किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंटर कॉर्पोरेट सर्कल डेट का मामला हल न होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा हुए। 350 अरब के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्जेस के फंड्स ट्रांसनेशनल पाइपलाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। सोई गैस कंपनियों ने 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी की है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटीज़ में 263 छापे, 1400 किलोग्राम से ज़ायद मंशियात बरामद। कौमी असम्बली वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर इंसदाद मंशियात ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक कोई मुस्तनद डेटा दस्तियाब नहीं। 12 बरस कबल होने वाले मंशियात सर्वे में तालीमी इदारों को शामिल ही नहीं किया गया। मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक सर्वे 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। 1.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। अरकान सिंध असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। सिंध असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत असम्बली इजलास में बिल को मरहलावार मंजूरी दी गई है। अरकान की बुनियादी तनख्वाहों के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया। तमाम सियासी जमातें तनख्वाहों के मामले पर एक पेज पर। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत किसी भी जमात के रुकन ने बिल की मुखालिफत नहीं की।
वज़ीर आज़म का 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस, प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ पर गौर, मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सारिफिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं, जिससे इन्हें 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक करने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को बिजली सारिफिन से होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया। कमेटी मामले का जायज़ा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। 1 जुलाई 2025 से रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए रिलीफ की मंजूरी। 2011 से 2024 के दौरान 5 इजाफी एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस पेंशन का हिस्सा होंगे। विफाकी वजारत खजाना का पेंशन से मुतालिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी। तमाम विफाकी पेंशनर्स पर बराबरी की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे का इतलाक होगा। ग्रॉस पेंशन में से कम्यूट शुदा पेंशन मनहा करके 5 एडहॉक रिलीफ शामिल किए जाएंगे। हमारे पास चीनी सरप्लस थी, इसलिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो कीमत 138 रुपये से 120 रुपये पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमज़ानुल मुबारक में यही कीमत रही। अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिलने थे, हमने किसान का सोचा था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपये मन थी, अब बढ़कर 450 रुपये फी मन हो गई है, जिसकी वजह से किसानों ने ज़्यादा इजाफा उठाया है। हुकूमती दावे नाकाम, इंतजामिया चीनी के दाम काबू करने में नाकाम। कराची, पेशावर और बहावलपुर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। गरीब की मुश्किलात में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसतन कीमत सरकारी रेट पर नहीं, उसकी चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 190 रुपये फ़ी किलो तक बरकरार है। रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी 173 रुपये के सरकारी नर्ख पर आ गई है। 1 साल कबल मुल्क में चीनी की औसत कीमत 146 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो थी।